الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شهر ربيع الأول الذي فيه رحمات ربي تعم الكل الصغير والكبير. يا مرحبا بشهر فيه رحماته علينا عموم كما قال الحبيب علي حبشي، فالله يعيد علينا وعليكم رحمات هذا الشهر المبارك بواسطة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما جمعنا وإياكم على محبته نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mendatangkan rahmat untuk semua, untuk yang kecil maupun yang dewasa, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah berkenan memberikan rahmat yang diturunkan oleh Allah di bulan ini dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita untuk mencintai Nabi, semoga kelak kita dikumpulkan di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa yang minum seteguk saja dari situ maka tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. وكل قلب مؤمن حن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد وأن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحن له، وكل من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل على أن قلبه تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتعلق والمحبة يلزم منهما الاتباع لأنه أعظم دليل على إثبات المحبة في قلب عبد المؤمن. Setiap orang mukmin yang hatinya punya perasaan rindu pada Nabi Muhammad, maka dipastikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan rindu pada orang tersebut. Setiap orang yang memperbanyak sholawat kepada beliau, ini menunjukkan hatinya punya ikatan kuat kepada Nabi Muhammad, punya cinta. Dan bukti terkuat orang itu cinta dan punya ikatan kuat hatinya kepada Nabi adalah ketika dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حن إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجذع فقطع خطبته ونزل من على منبره لأجل حنينه، فكيف بعبد مؤمن حن قلبه للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا شك أن كل قلب حن إليه وتعلق به فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك القلب حاضر. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika memutus khutbahnya karena di tengah-tengah khutbah terdengar rintian dari batang pohon kurma. Jadi ada pohon kurma merintih bersedih karena berpisah dengan Nabi. Akhirnya Nabi di tengah-tengah khutbah mendengar rintian itu, memotong khutbahnya. Kalau pohon kurma saja rindu pada Nabi, kemudian didatangi oleh Nabi, apalagi kalau hati seorang mukmin punya rasa rindu kepada Nabi, maka pasti Nabi akan hadir ada di situ. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستند إلى جذع إذا خطب لأصحابه، فلما صنع له المنبر انتقل إلى المنبر وبعد عن ذلك الجذع بضع مترات، فلما كان في أثناء الخطبة سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه صوتا مزعجا كحنين الثكلى، أي المرأة التي فقدت ابنها، فما يدرون من أين يأتي هذا الصوت، فإذا هو يأتي من ذلك الجذع، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من على منبره وأصغى وألقى يده
على ذلك الجذع فمسح عليه فسكن وسكت ذلك الجذع الذي حن له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخيره بعد ذلك فقال له إن شئت أن تكون شجرة في الدنيا وإن شئت تكون شجرة في الجنة يأكل منك العباد الصالحون. فأصغى بإذنه كأنه يريد جوابا من ذلك الجذع، ثم التفت إلى أصحابه فقال لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. يقول سيدي الحسن البصري إذا جاب هذه القصة يقول من أحق بالحنين؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين كان فخرهم وذخرهم وشفيعهم، أم جذع يحن وأمة لا تحن إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وحنين الأمة بإحياء شريعته وسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau menceritakan lebih lanjut tentang sebatang pohon kurma. Dulu itu sebelum Nabi dibuatkan mimbar, Nabi itu kalau khutbah bersandar kepada batang pohon kurma yang sudah terpotong dan kering. Jadi kalau Nabi khutbah bersandar ada di situ. Kemudian para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau. Setelah dibuatkan mimbar, kalau Nabi khutbah naik ke atas mimbar, tidak lagi bersandar ada di pohon kurma yang terpotong dan kering itu. Di saat Nabi khutbah di atas mimbar, yang jarak mimbar dengan potongan pohon kurma tadi sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter. Di tengah-tengah khutbah di atas mimbar, Nabi mendengar rintian. Ada rintian seperti orang bersedih dan sangat mengganggu sekali, menjerit begitu, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seperti apa kira-kira ceritanya? Seketika itu Nabi menghentikan khutbahnya, kemudian turun dari mimbar, dicari sumber suara itu. Ternyata sumber suara itu berasal dari pohon kurma yang sudah kering tadi. Kemudian disentuh oleh Nabi, dielus. Potongan pohon kurma tadi dielus. Setelah dielus oleh Nabi, akhirnya diam, tidak lagi menjerit. Kemudian Nabi memberikan pilihan. Jadi dia pohon kurma itu jerit karena berpisah dengan Nabi. Asalnya dibuat sandaran Nabi, setelah dibuatkan mimbar, akhirnya Nabi tidak lagi di situ. Dia bersedih karena berpisah dengan Nabi, rindu kepada Nabi. Akhirnya oleh Nabi dikasih pilihan, wahai pohon kurma, sudah kering ini pohon kurmanya, aku kasih dua pilihan. Apakah kamu ingin hidup lagi menjadi pohon kurma di dunia, atau tetap mati kering tapi nanti jadi tumbuh lagi jadi pohon kurma ada di surga yang buahnya dimakan hanya oleh orang-orang soleh. Akhirnya pohon kurma itu kemudian setelah ditanya oleh Nabi, Nabi mendekatkan pendengarannya kepada batang pohon kurma tadi. Setelah itu, jadi Nabi ingin mendengarkan jawaban dari pohon kurma ini. Setelah itu Nabi mengatakan pada sahabat, wahai para sahabatku, pohon kurma ini lebih memilih hidup di akhirat daripada dunia. Sayyidina Hasan al-Basri ketika menceritakan kisah ini kepada santri-santrinya, beliau mengatakan, ini pohon kurma rindu kepada Nabi. Kira-kira yang lebih pantas rindu kepada Nabi, kita umatnya atau pohon kurma? Lah pohon kurma saja rindu kepada Nabi, masa kita umatnya tidak punya rasa rindu dan cinta kepada Nabi? Dan rindu yang sebenarnya kepada Nabi, cinta yang sebenarnya kepada Nabi adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan menyebarkan syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لولاه ما عرفنا صلاة ولا عرفنا صيام ولا عرفنا زكاة ولا عرفنا حج ولا عرفنا إسلام. ما عرفنا كل خير إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فهو القائل ما من خير ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Rasulullah SAW ini adalah orang yang memberikan petunjuk kepada kita tentang segala kebaikan. Yang mengenalkan sholat, puasa adalah beliau. Tanpa beliau kita tidak akan tahu apa itu sholat, puasa, dan kita tidak akan tahu apa itu perbuatan baik. Beliau bersabda dalam salah satu hadis, kurang lebih artinya, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian, dan tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku telah memberikan peringatan kepada kalian untuk menjauhinya. ومظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه المجالس، مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجالس قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ببركتها ترتفع البليات والفيروسات ويصلح العباد والبلاد ببركة الصلاة على سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتوب العاصي ويرجع القاسي ويزداد المحسن إحسانا ببركة هذه المجالس، مجالس النور، مجالس الصلاة على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا مولانا محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ungkapan kegembiraan atas wujudnya, atas lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan majelis seperti ini, majelis sholawat, majelis pembacaan sejarah beliau SAW, ini akan mendatangkan barokah. Yang dengan barokah itu segala musibah, malapetaka, virus yang sedang melanda, insya Allah akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan majelis seperti inilah masyarakat akan menjadi baik, sebuah negeri akan menjadi baik. Dengan barokah majelis seperti inilah insya Allah orang yang ahli maksiat akan segera bertobat, orang yang hatinya keras akan segera kembali kepada Allah, orang yang asalnya sudah baik akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli Mesir yadhhurun al-farah bihadha ash-shahr al-'azim fi lailat miladihi wa yufarriqun al-halawa wal mashrubat at-tayyibah wal ka'ak فرحة بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بعض النصارى يشاركهم تلك الفرحات ويقسم معهم تلك الحلويات. فلما مات رؤيا ورآه أحد من الأخيار في تلك البلدة ورآه في الجنان فقال ألم تكن من أهل الكفر والطغيان؟ قال قد كنت من أهل الكفر لكنني عند خروج قبل أن تخرج روحي جاءني رجل جميل الطلعة ولقنني الشهادتين. قلت من أنت؟ قال أنا محمد رسول الله. فنطقت بالشهادتين قبل أن تفارق روحي جسدي. لكن إنما هو أظهر الفرح مع المسلمين وليس من المسلمين بل من الكافرين. حفظ الله له ذلك الفرح ومات على الإسلام بعد أن كان من أهل النيران صار من أهل الخلود في الجنان ببركة الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويوم ميلاده. Mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan mendatangkan kebaikan yang besar kepada kita semuanya. Dulu di negeri Mesir, di sebagian daerah di Mesir sana itu masyarakatnya punya adat, kalau malam yang bertepatan dengan lahirnya Nabi, yaitu malam 12 Rabiul Awal, mereka itu berkumpul saling berbagi makanan, minuman, manisan, kue gitu. Masyarakat Mesir memperingati malam hari kelahiran Nabi dengan cara seperti itu. Jadi tampak sekali kegembiraan antara satu orang dengan lainnya. Mereka saling berbagi makanan. Lah di daerah itu ada orang kafir beragama Kristen, Nasrani. Melihat orang Muslim bergembira, berbagi makanan, dia nimbrung ada di situ.
bergabung, ikut membantu membagikan makanan. Orang kafir ini, tapi ikut merayakan hari kelahiran Nabi, membantu kegiatan keagamaannya orang Muslim. Kemudian dia meninggal. Cuman aneh, setelah meninggal ada orang soleh yang bermimpi melihat orang yang dianggap kafir ini, yang memang dulunya kafir. Di dalam mimpi itu terlihat dia berada di dalam surga. Orang soleh ini bingung, akhirnya bertanya, bukankah kamu ini orang Kristen, orang kafir? Lah kok bisa kamu ada di dalam surga? Akhirnya dia menjawab, dulu memang Kristen, dulu memang Nasrani. Tapi ketika aku sedang sakit parah sebelum aku meninggal, aku itu merasa didatangi orang yang sangat tampan, rupawan dan gagah sekali. Belum pernah aku melihat orang segagah itu. Dia datang kepadaku, menuntun aku membaca 2 kalimat syahadat. Akhirnya aku dituntun 2 kalimat syahadat. Ternyata orang yang tampan itu adalah tidak lain Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru aku meninggal, makanya aku masuk surga. Nah, ini orang kafir, selama hidupnya kafir, hampir meninggal masuk Islam. Baca 2 kalimat syahadat yang nuntun Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa ini? Gara-gara dia ikut bergembira merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya dia menjadi calon penghuni neraka selama-lamanya, berubah jadi calon penghuni surga selama-lamanya. وقال له أوصيك لأهلي أن ينقلوا جسدي من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين، فوجدوا جسده كما هو فنقل إلى مقابر المسلمين. هذا أظهر فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعظم العبادات وأقربها لرب البريات وتعلو بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأعظم رحمة لهذا الوجود هو الحبيب الحامد المحمود، فإظهار الفرح بميلاده عبادة عند الله سبحانه وتعالى بها يغفر الله السيئات ويعلي بها الدرجات. Masih melanjutkan kisah yang tadi. Di dalam mimpi itu, orang yang dulu aslinya Kristen kemudian masuk Islam sebelum meninggal itu, dalam mimpi dia berpesan kepada orang soleh yang bermimpi, tolong ya sampaikan kepada keluargaku, kasih tahu mereka kalau aku sudah masuk Islam sebelum meninggal. Keluarganya tidak tahu kalau dia masuk Islam, karena dia masuk Islam di penghujung hidupnya. Kemudian tolong sampaikan pada keluargaku agar memindah jasadku ke pemakaman Islam. Mereka mengubur aku di pemakaman orang-orang Kristen. Tolong sampaikan pada mereka agar memindah aku ke pemakaman Islam karena aku sudah masuk Islam. Akhirnya disampaikan pada keluarganya. Keluarganya pun akhirnya menggali kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh. Kemudian dipindahkan ke pemakaman Islam. Orang ini bisa seperti ini karena apa? Tidak lain karena pernah ikut bergembira merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas lahirnya beliau ini adalah salah satu ibadah yang pahalanya paling besar, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa gembira menyambut hari lahir beliau ini, seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Bergembira atas lahirnya Nabi ini perintah Allah langsung. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Allah hendaknya orang-orang itu berbahagia. Rahmat teragung yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كان بمصر رجل من الأثرياء إذا كان شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينفق الأموال الكثيرة ويكرم الأيتام ويطعم الفقراء، وكان يجمع الناس في ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذكر الله وتلاوة كلام الله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان له جار يهودي فسأل زوجة اليهودي زوجها: ما بال جارنا المسلم
ينفق مالا كثيرا في مثل هذا الشهر؟ قال يزعم أن نبيه ولد فيه، فناما ليلتهما فرأت زوجة اليهودي رجلا جميلا ذو مهابة ووقار يمشي وحوله أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر، فقالت لأحدهم: من هذا الرجل الجميل الصورة الجليل النعت؟ فقال: أما عرفتيه؟ هذا محمد رسول الله. فقالت: أو يكلمني إذا كلمته؟ قال: نعم. فقالت: يا رسول الله. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لبيك. فقالت: تجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. فقالت: امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستيقظت من منامها فرحة بإسلامها، وعزمت أنها إذا أصبحت الصباح أن تنفق مالها في سبيل الله، وتطعم الأيتام وتكرم الفقراء، وتعمل مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أصبحت الصباح رأت زوجها في همة عظيمة وقد هيأ الوليمة. قالت له: ما لي أراك في همة عظيمة وقد هيأت الوليمة؟ قال: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، من كشف لك عن هذا السر المصون؟ قال لها: الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإني رأيته البارحة ولقنني الشهادتين وأخبرني أن زوجتك قد أسلمت قبلك، فلقنني الشهادتين، هو الذي أخبرني بإسلامك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالهداية بيد الله، بيد الذي يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فهداهم الله إلى الإسلام. فاضت الرحمة والبركة من مجلس الصلاة على النبي من بيت الجيران حتى دخلت إلى بيت الكافر فهداها الله إلى الإسلام. تدخل إلى بيت العاصي فيتوب، بيت المقصر فيؤوب ويرجع الله سبحانه وتعالى. فالله يتوب علينا وعليكم ويرزقنا كمال الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Cerita lain tentang manfaat dari mengadakan acara seperti ini, acara sholawat, acara membaca sejarah Nabi Muhammad untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Di Mesir juga dulu itu ada orang kaya yang kalau malam kelahiran Nabi itu dia mengadakan acara besar-besaran, acara zikir, baca Quran, kemudian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam acara ini yang diundang banyak sekali, anak-anak yatim disantuni, orang-orang fakir dibantu, banyak orang diundang. Semuanya sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu, acara maulid seperti ini akan mendatangkan barokah kepada tempat diadakannya maulid, bahkan kepada tetangga-tetangga sekitarnya. Melanjutkan kisah tadi, orang kaya yang mengadakan maulid gede-gedean tadi itu punya tetangga, suami istri sama-sama kafir, beragama Yahudi. Istrinya merasa heran, istri ini nanya pada suaminya, sama-sama Yahudi, "Mas, tetangga kita ini ngadakan acara apa? Kok gede banget, istimewa banget, acara apa memangnya?" Suaminya menjawab, "Iya, mereka orang-orang Islam itu beranggapan bahwa malam ini bertepatan dengan malam kelahiran Nabi mereka, malam 12 Rabiul Awal.
Dia mengadakan acara besar-besaran itu sebagai ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi mereka. Udah. Kemudian suami istri ini di malam harinya tidur. Si istri di tengah-tengah tidur itu mimpi melihat seorang yang sangat tampan, sangat gagah berjalan bersama beberapa orang. Saking tampannya satu orang ini seolah-olah seperti rembulan, seperti bulan purnama di tengah-tengah bintang. Si perempuan ini nanya kepada salah satu orang yang dilihat dalam mimpi, siapa itu orang yang sangat tampan dan gagah itu? Yang ditanya kaget, kamu tidak tahu ya siapa dia? Iya, saya betul-betul tidak tahu. Akhirnya dijawab, itu adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si perempuan Yahudi tadi dalam mimpi kemudian bertanya lagi, kalau aku ingin berbicara dengan beliau, apakah beliau berkenan? Apakah beliau mau? Dijawab, oh tentu, beliau pasti akan mau. Akhirnya si perempuan Yahudi tadi manggil, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, labbaiki. Labbaiki ini adalah suatu ungkapan jawaban panggilan yang sangat sopan. Jadi kalau ada orang dipanggil kemudian jawab dengan labbaiki, ini jawaban yang sangat sopan sekali. Si perempuan tadi kaget. Kenapa dia ketika memanggil Rasulullah menjawab dengan jawaban labbaiki, jawaban yang sangat sopan sekali. Si perempuan tadi kaget. Kenapa Anda menjawab panggilanku dengan sesopan ini? Padahal aku bukan orang yang beriman kepada Anda, kata si wanita tadi. Nabi Muhammad kemudian menjawab, iya, karena saya tahu Allah akan segera memberikan hidayah kepada kamu. Akhirnya si perempuan tadi bergetar tak kuat dan, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah betul-betul utusan Allah. Akhirnya dituntun 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW menuntun 2 kalimat syahadat dan perempuan itu mengikuti. Dia masuk Islam lewat mimpi, dituntun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara barokah maulid yang diadakan oleh tetangganya. Jadi barokahnya tidak hanya turun kepada yang mengadakan atau yang hadir, tapi tetangganya yang kafir sekalipun bisa kecipratan barokahnya. Akhirnya masuk Islam, dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mimpi itu dia terbangun dengan hati yang sangat gembira dan bahagia. Kemudian dia berniat sudah, pokok besok pagi, itu masih malam, besok pagi saya mau belanja yang banyak, mau mengadakan acara pesta besar-besaran sebagai untuk selamatan karena saya masuk Islam dan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia tidur lagi. Pagi bangun dia ingin melaksanakan niatnya semalam, tapi dia kaget. Karena apa? Karena dia melihat suaminya dengan wajah yang sangat ceria dan penuh semangat mempersiapkan acara gede-gedean, mempersiapkan acara pesta. Si istri kaget, Mas, ada apa? Kok kelihatan begitu semangat, begitu ceria? Terus ini mau mengadakan acara apa ini kok? Kayaknya mau ada acara. Si suaminya menjawab, iya, saya mau mengadakan acara selamatan karena kamu sudah masuk Islam. Dan saya mau mengadakan acara memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Istrinya kaget, dari mana kamu tahu kalau saya sudah masuk Islam? Tadi malam saya mimpi, setelah mimpi tidur lagi, belum cerita pada siapapun. Dari mana kamu tahu? Suaminya menjawab lagi, iya, aku dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW dan aku dituntun baca syahadat masuk Islam setelah kamu. Dan Nabi Muhammad lah yang ngasih tahu aku kalau kamu sudah masuk Islam sebelumku. Ini semuanya suami istri Yahudi kafir masuk Islam, dituntun Nabi Muhammad langsung. Ini gara-gara apa? Gara-gara barokah acara maulid yang diadakan oleh tetangganya. Dan begitulah acara maulid itu kalau diadakan, acara seperti ini, pembacaan sholawat kepada Rasulullah SAW,
kalau diadakan di suatu tempat akan menurunkan rahmat dan barokah yang sangat besar. Dan rahmat barokah itu tidak hanya turun di tempat diadakannya, tapi juga ke daerah sekitarnya. Dengan begitu, insya Allah orang yang ahli maksiat akan segera bertobat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah menerima tobat kita. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita agar supaya selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشفع في من يصلي ويسلم عليه، وبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر من الصلاة عليه بغفران الذنوب وقضاء الدين ورفع الهم والغم والكرب. بشارات عظيمة بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الذي يسمع باسمي ولا يصلي عليه قال ذاك هو البخيل. كما قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم دخل على سيدتنا عائشة وقد انطفأ السراج وهي تقيض ثوبا له وأسقطت الإبرة من يدها فصارت تحسس، وكانت الأرض من الطين لم تكن من السيراميك ولم تكن من الإسمنت بل كانت من الطين، فلم تجدها حتى فتح الباب صلى الله عليه وآله وسلم فاستنارت الحجرة من نور وجهه، فتعجبت سيدتنا عائشة فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرفع عنا وعنكم الأحزان والبليات ويقضي الدينون ويقضي الحاجات بجاه النبي محمد سيد البريات. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada siapapun yang ahli bersolawat dan bersalam kepada beliau. Orang yang memperbanyak salawat kepada beliau diberi kabar gembira oleh Nabi. Kabar gembira itu diantaranya dosa-dosanya akan diampuni, semua hutangnya akan segera dilunasi, semua kesedihan dan kegundahannya akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengatakan orang yang paling pelit itu adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika dulu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ummul mukminin, beliau itu sedang jahit. Kata orang Jawa tondom-tondom. Itu, sedang jahit. Ketika jahit, lampunya padam. Kemudian jarum yang dipegang oleh Sayyidah Aisyah jatuh ke lantai. Lantai zaman dulu ya dari tanah, bukan dari keramik. Nah, karena gelap, jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah meraba-raba di lantai mencari jarum, tapi nggak ketemu karena kondisinya gelap. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke ruangan itu. Seketika ruangan itu menjadi terang benderang dari pancaran cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, betapa bercahaya wajahmu. Rasulullah kemudian mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, orang yang celaka itu adalah orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Sayyidah Aisyah bertanya, siapa orang yang tidak bisa memandang wajah Anda wahai Rasulullah? Orang yang tidak bisa memandang wajahku adalah orang yang pelit, orang yang paling pelit. Sayyidah Aisyah bertanya lagi, siapakah orang yang paling pelit itu? Beliau menjawab, orang yang paling pelit adalah orang yang mendengar namaku disebut tapi atau mendengar sifatku atau apapun yang berkaitan denganku tapi tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita dibantu oleh Allah, diberi taufik untuk selalu memperbanyak salawat kepada beliau. Kita memohon kepada Allah agar supaya semua kesedihan, musibah yang dialami segera diangkat, dan semoga semua orang yang punya hutang segera dilunasi, semua yang punya hajat dikabulkan dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqah al-khair wa an alaihi wa wafaqna al-khair wa an alaihi. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة على الأمة، اللهم اشف الأمة والكربة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. وبارك في هذا المعهد واجعل معمورا بالعلوم النافعات وفي من علم فيه وفي من تعلم فيه، وارزقهم يا رب العالمين العلوم النافعات، وارزقهم التقوى والإخلاص لله رب البريات والاتباع للنبي محمد سيد السادات. واشرح صدور ما شرحت بصدور عبادك الصالحين، وخلقنا بأخلاق الصالحين، وخلينا عن كل خلق ذميم، وحلينا بكل خلق حميد كريم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. وحين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولى النبي إليك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، واحفظها من شر البليات والفيروسات، واحمنا يا رب العالمين من شر العقائد الزائغات. وحينا يا رب العالمين وإياهم يا رب العالمين بما يرضيك عنا، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يسقطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.